Okay. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. Okay, so today we are going to learn about environmental and occupational epidemiology part 2. Okay, continue from the last lecture. Okay, yesterday's lecture. Alright. Okay, so in this chapter, we are going to learn about special features of environmental and occupational epidemiology. Okay, so epidemiology and relation with the occupation and also environment. And then second, application of occupational and environmental epidemiology. Okay, and hopefully after this lecture, okay, we can discuss about the accident and injury epidemiology. We can know special features of environmental and occupational epidemiology, and we can understand the application of environmental and occupational epidemiology. So first of all, definition. Okay, what is occupational health? So occupational health is health activities associated with health at work. Okay, maknanya berkenaan dengan kesihatan, aktiviti kesihatan kita di kawasan persekitaran pekerjaan kita. Okay, bila we talk about occupation, means that either our health is affected, okay, due to our occupational environment, maknanya persekitaran pekerjaan. So effect of work to health, and the effect of workers' health on work. So it is dia punya associated each other lah, antara work dengan workers' health. Adakah work tu boleh effect workers' health, dan adakah workers' health tu boleh effect kepada performance of the work juga. Okay. And what is occupational disease? Okay. Disease develop due to exposure at work. Maknanya penyakit yang develop, yang berlaku disebabkan persekitaran pekerjaan. Sebab tu pentingnya bila kita buat satu kajian, we can differentiate either the risk factor ataupun exposure ataupun hazard tu adalah disebabkan persekitaran pekerjaan ataupun demographic factors ke, ataupun family factors ke, ataupun tempat tinggal dia. Jadi sangat penting untuk kita differentiate dan kita specify apakah penyebab utama disease tersebut. And then occupational related disease, disease aggravated by exposure at work. Bila occupational disease, dia lebih, kita kata, penyebab utama. Kalau related disease, dia adalah aggravate, maknanya menjadi lebih teruk disebabkan persekitaran pekerjaan tersebut. Okay, so what is acute effect? Acute effect ni, it is a sudden onset, commonly severe, develop after short duration of exposure and commonly after high dose of exposure. Maknanya acute effect ni dia berlaku dalam kadar masa yang singkat. Maknanya dia tak perlu menunggu masa yang lama. Kita boleh nampak dia punya onset, symptom and signs develop tu adalah cepat selepas exposure, short duration of exposure. And then the opposite is chronic effect lah. Chronic lawan dia untuk acute. So chronic ni slow and progressive onset, commonly subtle and difficult to diagnose, develop after long term of exposure and commonly after low dose of exposure. Even though it is low dose of exposure, tapi dia sangat lama kan. Benda tu terkumpul, maka develop lah disease tersebut. So chronic effect ni kita boleh lihat, contoh yang paling mudah adalah cancer. Kalau cancer, it is a chronic disease yang mana dia develop dalam waktu yang kita panggil lama lah. Manakala acute effect ni contohnya kita ada irritant dermatitis lah. Maknanya dalam masa beberapa hari kalau kita ada kontak ataupun dengan sesuatu surface ke tu akan berlaku dermatitis. So kita panggil acute effect lah. And that is another one. Opposite is a chronic effect. And then hazards, things or situation that can cause harm to human. Okay.
And this pula the probability of the thing or situation causing harm to human. Okay, hazard ni benda yang menyebabkan harm tu. Okay, ataupun situation. Risk ni the probability, apa kebarangkalian dia. And then exposure ni the hazard that is received by an individual. Okay, it can be environmental exposure, personal exposure, biological exposure and target organ dose. Kita belajar semalam lah, apa beza environmental exposure, personal exposure, exposure daripada kawasan yang lebih besar semakin ke dalam lah. Okay. History of occupational health. Okay, we will go through this briefly. Increasing awareness the importance of occupational health. Okay, so Agricola, a physician found high mortality in miners, okay, in 1494. And then Paracelsus, another physician, found high health risk among smelters. Okay, and then Bernardino Ramazzini, okay, has published first book on occupational disease. So basically, the person who develop occupational health ataupun memperkenalkan topik occupational health ni adalah physician lah, selalunya sebab doktor yang mengetahui dengan lebih mendalam lah pasal kesihatan manusia. Okay, so who look after the health and safety of workplace? Kalau kita perasan, dekat mana-mana tempat pekerjaan pun dia ada somebody yang memantau kesihatan dan juga keselamatan pekerja-pekerja dekat situ. Okay, so these are such as one, the occupational health physician, doktor, medical doctor, tetapi dia fokus dia ataupun dia dia punya lingkungan pekerjaan adalah occupation related lah, berkenaan dengan pekerja-pekerja punya kesihatan. Okay, and then we've got industrial hygienist. It includes chemical health risk assessor, noise mapping assessor, confined space assessor, indoor air quality assessor. Okay, and then kita ada safety and health officer, kita ada juga nurse dengan MA, medical assistant, and we've got also economist. So basically all of these people, okay, are responsible for the health and safety of workplace. So what role of occupational health professionals? Okay, what they do? So first they provide first aid lah, especially untuk semua tu kena tahu first aid punya intervention, kalau berlaku jadi apa-apa. And then controlling occupational accidents and diseases, identifying and controlling non-occupational hazards, okay, educating management and workers of their responsibilities on health and safety, and promoting workers' well-being by suitability, adapting work to both physiological and psychological capabilities and needs of the workers. Maknanya bukan sahaja fokus kepada physiological ataupun physical kesihatan fizikal, tetapi juga psychological, kesihatan mental. Okay. And then, okay, ni benda yang sama. Alright. So, occupational health activities, apa yang dilakukan? First, prevention and control, industrial hygiene. So, anticipate hazard, bila maknanya kita kena tahu, kita boleh predict, kita boleh agak hazard apa yang ada, and then identify, kita kena pasti, risk assessment and evaluation. So daripada hazard tu kita kira assess dia punya risk dan juga evaluate either the hazard can cause disease or injury to the workers or not. Okay, either the level is appropriate, the level is acceptable or not. Okay, so risk assessment and evaluation, and then hazards control. Okay, bila kita hazards control, kita ada hierarchy punya cara lah, start daripada kita panggil elimination and substitution. Lepas tu kita ada engineering, administration, dan last sekali ada PPE, personal protective equipment, and then ada walkthrough survey. Okay, medical health surveillance program, dan ni juga salah satu yang dilakukan oleh
kita panggil yang terlibat dalam occupational health punya activities lah. Medical health surveillance maknanya it is monitoring individuals and trends of disease injury at regular intervals. Maknanya dia sentiasa memantau kesihatan pekerja-pekerja di sesuatu sektor pekerjaan, kalau ada disease, incidence of disease and injury at regular intervals. The keywords there is regular intervals. Maknanya secara kita kata terus menerus, secara consistent. Okay. So dengan cara macam mana? Reviewing industrial hygiene report, report yang dikeluarkan oleh industrial hygiene, and then buat physical examination, kita ada annually lah, kita nak check tahap kesihatan, biological monitoring and biological effect monitoring. Okay, kita dah belajar semalam macam mana kita nak tengok biological monitoring, tengok renal function test, biological effect, biological monitoring, tengok level dalam lead level dalam darah, iron level dalam darah, maknanya chemical level tu dalam darah ke ataupun air kencing. Biological effect, kita nak tengok renal function test ataupun liver function test. Okay, and then diagnosis, kalau ada sesuatu penyakit kita nak diagnose, and then treatment and referral. Jadi kalau ada sesuatu penyakit yang memerlukan rawatan lanjut ataupun yang memerlukan rawatan doktor pakar, kita akan refer kepada klinik ataupun hospital yang terdekat. And then medical removal and pre-employment and pre-placement assessment. Sebelum kita masuk kerja, okay, selalunya kita akan buat medical check-up. Okay, and that is one of the kita panggil surveillance program lah. Okay, untuk mengetahui tahap kesihatan pekerja-pekerja di situ. Health and safety promotion, selain surveillance, okay, maknanya memantau perkembangan ataupun tahap kesihatan pekerja tu, kita juga kena memberi kita panggil health and safety promotion lah. Maknanya kita nak tahu dia punya, kita nak bagi pendidikan kesihatan, awareness program dan sebagainya. So such as talk and awareness program, lepas tu kita ada screening, kita ada immunization. Sebagai contohnya pekerja-pekerja yang terlibat dengan sektor pemakanan, penyediaan makanan di restoran dan sebagainya, diorang kena ambil typhoid punya vaksin. Dan sekarang ni berkemungkinan mana-mana pekerja yang kena kerja di factory atau sektor pembuatan dan sebagainya, kerajaan sedang plan untuk masing-masing mendapatkan vaksin COVID-19, yang mana kita tahu kes tu sangat banyak di kalangan sektor perkilangan, industri dan sebagainya. And then counselling for any psychological atau mental health problem. Okay, training such as PPE, fire drills, disaster planning, dan juga incentive. So all of this kita panggil health and safety promotion program. Alright. Okay, activities to fulfill occupational health and safety guideline. Okay, kita ada acts and regulation yang memandu kita punya activities dalam OSH lah. Guidelines by Department OSH and juga National Institute OSH. And then factory, kita ada ACTA juga, Factory and Machinery Act and Occupational Health Safety Act, OSHA. Health and Safety Committee at Workplace, Occupational Health Policy at Workplace, Industrial Hygiene and Medical Surveillance Program, Noise Conservation Program and Disease Notification. And then enforcement by DOSH and compensation to workers, SOCSO and insurance. Okay, kita ada juga kalau seseorang tu terlibat dengan kemalangan ataupun disease, ada compensation daripada SOCSO dan juga syarikat insurans. Okay, dan juga enforcement by DOSH, Department Occupational Safety Health, sentiasa menambah baik occupational health activities untuk kita panggil kesihatan pekerjaan lah, tak kesihatan pekerjaan. Okay, statistic on occupational disease. Okay, kalau kita perasan, these are the common diseases occurred in workplace lah, such as hearing problem, disebabkan noise induced hearing loss, and then kita ada musculoskeletal problem, vibration problem, skin diseases, occupational asthma. Alright,
Dan kita tengok contohnya penyakit macam musculoskeletal problem ni semakin tahun semakin meningkat lah kan. Dan hearing problem as well, dan juga penyakit-penyakit yang lain. And the number of occupational disease and poisoning based on claims to SOCSO. Okay. Ini kita boleh lihat disease caused by different hazards lah. Kita dah belajar semalam kan. Ada radiation, ultraviolet, and then respiratory disease, skin disease, musculoskeletal disease, and cancer dan sebagainya. The burden of occupational disease in Malaysia. Dan kalau kita tengok penyakit ni semakin lama semakin banyak. Macam-macam faktor lah. Selalu dengan perkembangan industri itu sendiri dan juga berkemungkinan tahap keselamatan atau kesihatan aktiviti yang dilakukan oleh industri itu tak mematuhi, tak berdaftar dengan sepatutnya. Okay, so basically dia ada syarat-syarat dia lah. Kalau pekerja berapa ramai, you all kena ada berapa ramai industrial hygiene sebagai contoh, chemical risk assessor, kena ada doctors, occupational health physician. Okay, so benda-benda tu semua sebenarnya walaupun nampak kita kata menyusahkan, tetapi kalau apa-apa pun kita panggil safety first lah. Keselamatan dan kesihatan pekerja itu perlu dah diutamakan. Okay, berbanding dengan kita panggil outcome ataupun output productivity sesebuah industri tersebut. Okay, alright, yang ni adalah contoh prevalence of occupational musculoskeletal problem, okay, among different industries, right, and noise induced hearing loss as well. Ini contact dermatitis, okay, and respiratory disease. Okay, maknanya kita boleh nampak untuk dia certain occupational disease ni dia spesifik kepada certain industri lah. Sebagai contohnya kalau respiratory disease, industri yang selalunya benda-benda yang ada volatile, yang beruap ataupun mengeluarkan bau-bau, so benda yang boleh effect respi. Kalau contact dermatitis tu benda yang melakukan kita kata kerja tangan, terdedah secara direct contact dengan bahan-bahan chemical dan sebagainya. Kalau hearing loss ni benda-benda yang vibration atau bunyi yang kuat, grass cutter, manufacturing. Musculoskeletal problem benda yang vibration lah, benda-benda yang terlibat dengan selalunya ataupun ergonomik kita panggil ergonomik punya masalah, dari segi posture ataupun dari segi kedudukan lengan, tangan semasa bekerja, vibration sendiri. Okay, so masing-masing dia ada kita panggil dia pekerjaan tu akan lead to certain or specific occupational disease. Okay, right. So kita akan pergi in detail about occupational respi, skin, infectious dengan word related musculoskeletal disorder. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi dengan lebih jauh? Any question? Boleh dapat dia, saya rasa lecture tak berapa susah pun. Okay, macam summary apa yang kita dah belajar. Okay, cuma dengan lebih mendalam sikit lah in detail. Alright, so kita pergi dulu ke occupational respiratory disorder, yang mana respiratory system affected disebabkan pekerjaan lah. Okay, a little bit anatomy knowledge about respiratory system. Kalau kita tengok organ yang terlibat dengan respiratory system ni, kita start ada daripada saluran pernafasan lah, nasal cavity ataupun oral cavity, pada mulut ataupun hidung. And then kita masuk ke dalam sini, kita ada pharynx dan juga larynx. Okay, larynx ni kita ada trachea kita ada bronchus. Bronchus dia bagi cabang-cabang ni, kita panggil bronchioles. Terus bronchioles dalam ni, dekat paru-paru ni kita ada alveolus lah. Alveolus yang mana ada pertukaran kita panggil gas dekat sini antara oksigen dan juga
karbon dioksida, di mana ada pertukaran gas dan juga salur darah. Jadi salur darah tu akan bawa oksigen dan akan pada salur darah tu karbon dioksida akan dikeluarkan dan dia akan mengambil oksigen daripada paru-paru. Yang seterusnya akan didistribute ke seluruh badan melalui jantung. Okay, that's a little bit description about the respiratory system anatomy. Okay, pathophysiology of respiratory disorder. Okay, so inhalation is the root of exposure. Selalu benda-benda yang dihirup, disedut lah. Udara yang disedut. Jadi kalau selalu udara tu tercemar dengan chemical ataupun dust ataupun foreign substance, benda tu boleh menyebabkan disorder dekat kita punya respiratory system. The consequences of inhalation of pollutants. Jadi apa yang pekerja mungkin boleh develop adalah such as airway disease, including asthma or chronic obstructive pulmonary disease, COPD, or parenchymal disease, pneumoconiosis. Dekat lung kita ada interstitial tissue. So dekat interstitial tissue tu ada kita panggil affected atau impact, kita panggil pneumoconiosis, ataupun ada organ disease ataupun systemic disorder, maknanya dia dah masuk dalam darah yang boleh pergi bila kita sedut sesuatu, bila benda tu dia boleh pergi melalui darah, masuk dalam darah, darah dia distribute kepada tempat-tempat yang lain, jadi kita ada pergi ke organ lain dan akan jadi systemic disorder. Okay, so first of all, forms of air pollutants, ciri-ciri ataupun bentuk air pollutants. First is particulate matter. Okay, adalah dust lah, solid particles suspended in the air which are generated by mechanical or physical processes. Contohnya macam inilah kilang kayu. Okay, ataupun kita ada asbestosis, ada asbestos ataupun silika. Okay, ini contoh silika. So asbestos kalau dia menyebabkan interstitial lung disease, pneumoconiosis, dekat lung kita panggil asbestosis. Kalau silika kita panggil silicosis. Alright. Ini coal lah, maknanya dekat apa kita panggil kalau black lung disease. Kalau setiap saat saya dia kalau kita tengok dekat lung dia tu coal tu akan deposited dekat lung, dia punya lung tu nampak warna hitam. Okay, and then tadi kita ada dust lah, dust tadi tu adalah contoh-contoh dia. Okay, and then kita ada biological material. Biological material ni benda-benda mikroorganisma. Mikroorganisma contohnya seperti bakteria. Okay, so the link between the site of deposition in the lung and the particulate aerodynamic diameter. Okay, jadi kita tengok macam mana deposition ni. Nasopharyngeal region, ini kita panggil tracheobronchial region. Ini bronchoalveolar region. Okay, jadi particulate yang besar-besar dia akan deposit dekat kawasan ni. Selalunya kita akan dapat simptom-simptom macam batuk, sesama. Okay, maknanya dia deposit dekat kawasan ni lah. Tolong ni mute kan. Okay, terima kasih. And then kita ada tracheobronchial region. Tracheobronchial maknanya daripada trachea ke bronchus. Okay, maknanya dia lebih lagi kurang lah particulate sebab dia dah masuk, dia boleh tembus daripada kawasan sini, dia boleh tembus ke sini 5 to 10 sini. And then kita ada bronchoalveolar region. Bronchoalveolar region pada bronchus ke alveolar, maknanya 0.5 to 4 micrometer. Okay, jadi bila kalau benda-benda yang kecil ni berbahayalah sebab dia boleh pergi terus ke lung. Macam contohnya COVID-19 dia sangat-sangat halus. Bila dia pergi ke lung, okay, dia akan efek pertukaran gas tu. Okay, bila dia efek pertukaran gas tu, oksigen tak cukup lah dalam badan. Maknanya dia direct kepada tempat yang penting dekat pertukaran gas, alveolar dengan blood vessel. Okay, jadi bila benda tu berlaku, itu yang kita nampak dia boleh kadang-kadang tak ada simptom.
Maknanya dia tak deposit pun dekat sini. Dia terus dia masuk, dia akan terus deposit dekat lung. Dia tak deposit dekat nasopharyngeal, dia tak deposit kat tracheobronchial. So, benda tu tak symptomatic. Tiba-tiba saja orang datang dengan COVID dengan stage 4 or stage 5. Maknanya dah teruk. Jadi, benda tu sebenarnya dia dah terus deposit dekat bahagian bronchoalveolar region. Alright, so memainkan peranan lah size particulate tersebut. Okay, acute respiratory disorder. So bila kita berkaitan acute, maknanya tadi kita dah tahu dia berkenaan dengan kita panggil sudden onset, short duration exposure, sekejap je expose, dia dah boleh menyebabkan disease, acute onset yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, dalam masa yang singkat sahaja. Okay, sebagai contoh, inhalation of toxic gases ataupun oxygen deficient in confined space, acute asthmatic attack, and then acute allergic condition. Allergic ni bila seseorang tu ada allergic terhadap pollen ke, debunga ataupun certain dust, dia akan develop hypersensitivity pneumonitis. Maknanya badan dia akan release histamine atau benda-benda yang menyebabkan inflammation tu berlaku dekat lung, dan benda tu berlaku dengan sekejap. Sebenarnya kita allergic, kita tengok benda yang berlaku dengan pantas. Okay, common toxic gases at workplace. Okay, ini adalah contoh-contoh toxic gas yang ada dekat workplace. Okay. Acute respiratory disorder, oxygen deficient in confined space. Okay, entering a confined space that is lacking of oxygen is very hazardous. Maknanya tempat yang tak ada pengaliran udara, oksigen yang kurang. Okay, so it is compulsory to test the oxygen entering any confined space. Sebab bila tak cukup oksigen, bila tak ada pengaliran udara, kita tak oksigen tu tak ada lah. Dan boleh menyebabkan kematian lah. Common causes, rusting, combustion or welding, displacement by other gases, and decomposition of organic matter. Okay, ini adalah acute respiratory disorder. Benda yang berlaku dengan sekejap. And then kita ada occupational asthma. Okay, disease characterized by variable airflow obstruction and or airway hyperresponsiveness due to causes and conditions attributable to particular working environment and not to stimuli encountered outside the workplace. Maksudnya, dekat tempat kerja dia tu ada perkara-perkara yang menyebabkan contohnya benda asma ni, kenapa setengah orang dia ada asma, setengah orang tak ada asma. Asma ni satu penyakit kita panggil allergic jugalah, allergic hypersensitivity, yang mana bila seseorang tu contohnya kena demam ataupun sesama ataupun any infection, dia punya responsiveness dia tu terlebih berbanding orang yang lain. Jadi kalau dekat dia punya tracheobronchial, salur pernafasan tu, orang lain tak adalah membengkak sangat, dia akan membengkak secara berlebihan. Bila membengkak, salur pernafasan tu akan jadi sempit, dia akan jadi obstruct, and that's why dia tak dapat nak bernafas dengan baik. Okay, so tetapi bila kita sebut occupational asthma, kita kena make sure that asma tu hanya berlaku ketika dia bekerja, dia persekitaran pekerjaan, bukannya disebabkan bila dia keluar pun dia develop asma. Jadi itu bukanlah disebabkan occupation yang dia lakukan, tetapi mungkin juga tempat tinggal dia ataupun environment sekitar yang bukan tempat pekerjaan lah. Okay, so when we talk about occupational health, occupational asthma, occupational disease, it must be focused on occupational workplace. Okay, acute asthmatic attack, jadi symptoms dia, emergency case, no improvement with inhalers, allergen that is associated with aggravation of asthma, either chemicals ataupun protein. Okay, so ini adalah contoh exposure to nickel dust. Okay, tadi kita dah discuss about acute respiratory disorder. Yang ni kita nak discuss pula about chronic respiratory disorder. Okay, occupational asthma boleh juga jadi acute ataupun chronic. Asma ni kita bagi, kalau dia acute, kita panggil acute asthmatic attack lah. Maknanya time asma tu
kita benda tu berlaku secara mungkin allergen ataupun dust tu dalam kuantiti yang banyak yang boleh aggravate dia, terus menyebabkan obstruction tu berlaku dengan cepat. Okay, kalau kronik dia tak berlaku dengan cepat lah. Maknanya bukanlah emergency case. Okay, selalu kita akan dengar orang tu ada wheezing, dyspnea, chest tightness. Maknanya ada dah simptom-simptoms dia tak sihat. Bila kita bunyi dia tu pun bernafas kita boleh dengar kuat. Atau dyspnea dia suka nak bernafas tapi dia masih lagi tak adalah sampai kita kata tak boleh bernafas. Dia boleh bernafas tetapi sukar. Ataupun dia rasa dah ada dia sakit, chest tightness. Okay. Tetapi benda tu bukanlah kita kata emergency. Okay. Dan selalunya boleh ni dengan inhaler. Alright. So kena bezakan antara chronic, asma boleh jadi chronic, boleh jadi acute. So symptoms started after employment, improvement of symptoms during weekends and holidays. Jadi selalunya hujung minggu bila dia tak pergi kerja, symptoms tu okey lah. Worsening of symptoms on returning to work. Okay. Occupational allergen, lebih kurang lah chemicals, pollens, proteins, cigarette smoke. Okay, jadi tadi kita ada asma. Okay, another chronic respiratory disease kita ada chronic obstructive disorder. Sama ada dia disebabkan organic atau inorganic. Organic ni adalah accumulation of dust in the lungs and tissue reaction to presence. Itu adalah pneumoconiosis. Okay, tetapi organic ni adalah caused by the inhalation of fungus spores from moldy hay, bird droppings and other organic dust. Benda-benda yang organik lah. Okay, so tissue reaction may be non-collagenous ataupun collagenous. Okay, and then kita ada inorganic. Inorganic ni macam saya cakap tadi lah, pneumoconiosis yang disebabkan dust. Sebagai contohnya asbestosis, sebagai expose kepada asbestos. Okay, dia akan menyebabkan fibrosis of the lung. Maknanya bahagian lung kita tu lepas inflammation, dia akan mengeras, fibrosis, mengeras. Okay, dan juga kalau benda tu ada chronic exposure dalam masa yang lama, dia boleh menyebabkan cancer. Okay, and then silicosis, dan juga cold workers pneumoconiosis lah, atau black lung disease as a result of exposure to coal dust. Okay, and then in organic lung disorder kita ada juga lung siderosis, disebabkan exposed to iron dust, dan juga berylliosis, exposed to beryllium dust. Okay, so ada dua. Untuk ni kita ada inorganic dan organic, dan juga kita ada asma lah untuk kronik. Okay, ini adalah contoh-contoh yang mana boleh menyebabkan lung cancer. Okay, jadi selain acute dan kronik boleh menyebabkan lung cancer, ini adalah kita panggil bahan-bahan ataupun substance yang boleh lead to lung cancer lah, such as asbestos, arsenic, coke oven fumes, dischloromethyl ether, insoluble hexavalent chromium, soluble nickel, mustard gas, radon daughters. Okay, banyak lagi lah. Ini contoh-contoh saja. Alright, jadi kita dah pun belajar berkenaan respiratory disorder. Maknanya disorder, occupational respiratory disorder. Maknanya respiratory disorder yang disebabkan occupation. Okay, dan lately COVID-19 pun telah dikenal pasti sebagai one of occupational respiratory disorder lah. Sebab kebanyakan penyakit ni pun boleh dapat di tempat kerja. Walaupun dalam komuniti tempat kerja, jadi dia telah diklasifikasikan sebagai one of occupational respiratory disorder. Okay, sebelum kita pergi kepada occupational skin disease, ada soalan? Any question? Sir, Ya. kalau asma tu, even orang yang tak pernah ada asma boleh kena yang occupational asma? Dia tak ada history. Selalunya asma ni dia ada history lah. Dia tak adalah tiba-tiba dia kerja dia kena asma, tetapi contohnya boleh juga tapi jarang lah. Selalunya orang yang asma ni dia ada dari kecil lagi, dia ada history of asma ataupun dia ada family history. Dia punya ahli keluarga dia tu ada asma. Kadang-kadang kita panggil asma dia tu tak develop masa dia kecil tapi dia develop dah besar. Ataupun ada sometimes asma dia develop time kecil saja, dah besar pun dia tak ada. Tapi asma ni sebenarnya bila you all pergi ke hospital, dia ada ciri-ciri dia lah. Dia ada, kita panggil
ciri-ciri karakteristik yang mana kalau benda tu dia ni kita panggil asma. Kadang-kadang dia boleh kita kata kita panggil differential diagnosis yang kita agak-agak sama, such as kita ada bronchitis, simptom sama sebab dua-dua berlaku kat bronchus, tapi kat bronchitis ni dia bukanlah disebabkan dia ada allergic reaction. Selalu orang asma ni dia ada allergic juga, macam skin allergic, dia ada ciri-ciri yang lain yang family history yang membantu kita nak diagnose tu. Jadi boleh dia boleh juga kalau ada tiba-tiba tak ada history, tiba-tiba dia ada pun boleh juga. Mungkin dia ada tapi dia tak develop. Mungkin bila dia expose kepada occupation tu, benda tu aggravate dia. Jadi baru benda tu nampak lah. Okay, ada soalan lain? Any other questions? Alright. So, Faisal? contoh macam kalau ada asma kan, kita pergi bersukan macam jogging ke apa kan, boleh sihat ke daripada asma tu? Asma tu selalunya kalau orang ada asma, selalu kalau kita nak membuat sesuatu pekerjaan atau aktiviti yang kita tahu akan memerlukan exertion, memerlukan oksigen yang banyak, kita akan kita dah siap-siap lah, kita inhaler tu lah, dia ada cara dia lah. Dan untuk kronik, setiap pagi kena ambil inhaler tu berapa kali, dan kalau tiba-tiba benda tu berlaku, dia ada ubat untuk acute, ubat untuk kita panggil regular, kena orang yang asma tahulah. Contohnya kalau dia memang develop asma, setiap berapa ni dia kena ambil. Tapi kalau tiba-tiba dia datang acute tu, dia kena ambil terus ubat yang lain lah, kita panggil inhaler tu lah, yang warna biru, salbutamol. Dan kalau untuk yang lain tu, kita ada terbutalin, ada tak ingatlah nama ubat-ubat tu. Okay, jadi kalau untuk bersukan, dia tak adalah bersukan tu lebih baik. Sebenarnya bersukan tu jadi lagi teruk. Tapi nak bersukan boleh, tapi ada prevention atau cara-cara. Contohnya kena ambil inhalation siap-siap, dengan dos tertentu, ubat tertentu, supaya dia boleh melakukan sukan tersebut lah. Tapi sukan tu sendiri bukanlah memperbaiki asma tu, tak adalah. Okay? Okay. Alright. So, occupational skin disease. Okay, jadi kita dah discuss about respiratory disorder yang disebabkan occupation. Yang ni occupational skin disease. Kena ingat kita kena pasti yang ni adalah occupation. Bila soalan tu berkenaan occupation, maknanya yang berlaku di tempat kerja lah. Kalau nak kata disease, skin disease, banyak skin disease. Yang nak kata respi, ada banyak juga respiratory yang lain. Tapi bila sebab occupation, benda yang secommon kali berlaku di tempat kerja. Okay, in industrialized nations, contact dermatitis accounts for up to 30% of all work-related disease. Kira tempat yang banyak lah. Contact dermatitis is most frequently reported occupation-related skin disorder comprising 70% to 95% of all occupational skin disease. Okay, so occupational skin disorder, kita ada beberapa lah, such as contact dermatitis. Kita ada specific types of cutaneous irritation, biological causes, physical causes, occupational acne, and juga occupational skin cancer. Okay, we go through one by one. Contact dermatitis is the inflammation of the skin causing itching, pain, redness, swelling, and small blisters. Contact dermatitis is an eczematous eruption caused by external agents, which can be broadly divided into sama ada dua, irritant, substance that have a direct toxic effect on the skin, ataupun allergic chemicals where immune-delayed hypersensitivity reaction occur. Okay, dia punya, kita kata symptoms dia sama, tetapi cara body kita react tu berbeza. Kalau untuk irritant, substance tu dia irritate kita punya kulit tu secara direct lah. Manakala allergic ni, chemicals tu bukanlah chemicals tu yang irritate kulit kita, tapi bila kulit kita contact dengan chemical tu, kita punya response tu, ada immune response tu menyebabkan berlaku inflammation, dermatitis dekat situ. Okay, jadi itu perbezaan dia lah, allergic chemicals dengan irritant substance.
Okay, so pekerjaan yang macam mana orang yang boleh kena contact dermatitis ni? Cleaner, housekeeping, construction, food service, medical dental, engineer, hairdresser, mechanic, printer, butcher, agriculture, mechanist lah. Machinist. Okay, ini contoh-contoh. Ini adalah allergic contact dermatitis. Dan ini adalah irritant contact dermatitis. Selalunya kita nak bezakan daripada history lah. Kalau nampak dia tu lebih kurang sama saja. Okay. Okay, specific type of, okay tadi contact dermatitis. Lepas tu kita ada specific type of cutaneous irritation. Cutaneous ni skin lah. So kita ada contact urticaria, semen burns, fiberglass dermatitis, hydrofluoric acid burns and pigmentary changes. Kita akan pergi serta-serta je lah. First kali contact urticaria, pruritus ni gatal, and wheal and flare reaction. Wheal and flare ni sebabnya dia ada tengah ni, dia macam cerah sikit, kat keliling dia ada merah. Kita panggil urticaria lah. Selalunya tengah ni sebabkan ada bila ada sesuatu contohnya penyebab yang menyebabkan dia gatal ni. So serum ni, darah kita ada serum dengan blood vessel, dengan blood cell kan. Jadi serum ni akan kumpul kat tengah ni, sebab tu dia cerah, dan sekeliling ni ada vasodilatation of blood lah. Sebab tu dia merah kat keliling, tengah dia tu cerah sikit. Develops within a few to 60 minutes of exposure and resolve within 24 hours. It is the protein content of latex rubber that is responsible for associated contact urticaria. Contohnya dekat latex rubber, dia ada protein content dalam tu, menyebabkan dia berlakulah kita panggil contact urticaria. Symptoms include the development of pruritus, gatal-gatal, localized, kawasan tu sahaja, and soon selepas dia guna glove yang ada latex ni lah. Okay. Okay, and kedua kita ada semen burns. Okay, semen has high alkalinity because the presence of calcium oxide and hydroxide. Wet semen spilling into the wood or gloves, burning and erythema for a few hours, ulceration and necrosis. And then kita ada mechanical trauma. Okay, physical causes. Okay, physical causes, mechanical maknanya direct lah. Intermittent friction of low intensity will induce lichenification ni, thickening of the skin. Selalu kita nampak kalau kawasan-kawasan yang selalu ada physical contact atau mechanical contact akan menyebabkan ni lah. Pressure tu akan menyebabkan cons. Cons ni macam gambar belah kiri ni. And then kita ada callus. Lama-lama dia akan jadi callus. Bila benda tu mengganggu kita punya pergerakan ataupun anatomi punya kawasan tu, menyebabkan disability lah. Heat pula lebih menyebabkan burns. Miliaria ni kalau berpeluh, sweat retention akan ada kita panggil ruam-ruam merah, miliaria, and the intertrigo macerated erythematous. Okay, berwarna merah-merah jugalah. Okay. Ni kawasan yang kita panggil intertrigo ni kawasan yang ada fold skin. Ini contoh miliaria tadi. Okay. Ini burn lah. Lalu nampak Okay, and then physical causes pula boleh disebabkan cold, sejuk, tadi sebab panas, ini sejuk. Sejuk, cold can cause frostbite ataupun kita panggil chilblains. Frostbite ni disebabkan progressive vasoconstriction causing impairment of circulation. Bila sejuk, salur darah akan mengecut. Vasoconstriction. Okay, kita punya vessel, blood vessel akan constrict. Okay, bila vessel kita constrict, darah tak sampai. Bila darah tak sampai, kita tak ada oksigen, nutrien tu, tak dapatlah tisu tu, jadi tisu tu akan mati. Okay, superficial frostbite menyebabkan redness, transient anesthesia and bula. Deep frostbite, numbness, dia akan efek kita punya nerve juga. Nerve pun tak dapat nutrien, ataupun bila vasoconstriction, darah tak sampai, jadi nerve, tisu, sel semua kat situ akan matilah. Necrosis, necrosis ni sel yang mati. Gangrene ni bila darah tak sampai, dia akan jadi kehitam-hitaman. Akhir sekali bila tisu mati, loss of limb lah. And then chilblains,
mild form of collic injury. Reddish blue swollen body discoloration with bulla and ulceration. Finger, toe, heel, nose, ear are affected. Genetic is important background. Okay. Lebih kurang macam ni lah. Ni gangrene. Hitam ni. Okay. So secara basic dia punya patofisiologi dia sebab utama. Bila ada berlaku vasoconstriction, bila darah tak sampai barulah berlaku perkara-perkara ni lah. Okay. And then kita ada vibration syndrome. Vibration arm hand syndrome. Vibration VAHS. Okay. So basically benda ni adalah disebabkan bila expose terlalu lama kepada pekerjaan yang melibatkan bergetar lah, vibration. So Raynaud's phenomenon, death of white finger. Bila berlakunya bila macam contoh tangan kita ni buat mesin rumput ke atau mekanikal mesin atau sebagainya, bila kita expose kepada getaran yang lama, tisu tu dia akan swollen lah. Tisu yang berlaku dekat tangan tu dia akan membengkak. Bila membengkak, kita kena ingat sekeliling tisu tu ada struktur-struktur yang lain, macam ada blood vessel, ada nerves. Jadi contoh dia jadi putih ni adalah sebab dia tisu yang bengkak tu menyebabkan compression of blood vessel lah. Bila blood vessel tu ni darah tak sampai, dia akan berwarna putih. Tingling and numbness, dan bila dia compress nerve tu juga akan menyebabkan kita rasa numbness. And then sebab tu ada palus, cyanosis, darah tak sampai, erythema of finger, clenching of the tips, clumsiness of fingers. And then contohnya chainsaws, handheld grinders, riveting hammers. Okay. Yang ni pula adalah contoh folliculitis lah. Follicle dekat tempat keluar hair follicle, tempat bulu atau rambut. Okay. Folliculitis in the sheep farmer, folliculitis in mechanic. Okay, ini adalah occupational acne jerawat. Environmental acne. Pre-existing acne vulgaris may be aggravated by various occupational stress. Okay. Tropical acne, acne prone individuals employed in tropical climates. Okay, dia tak adalah sebenarnya disebabkan occupation, tapi yalah, ini dia lebih kepada environment lah, kawasan persekitaran tu. Ini environmental acne. Yang ni kita ada chloracne. Rare condition. Ini disebabkan occupational sebab disebabkan chemical. Okay, chemical yang disebutkan di sini lah. Polyhalogenated methylene, polyhalogenated biphenyls, PCB, dioxin. Okay, selalunya multiple close comedons and pale yellow cysts on skin. Bila ruang-ruang pori ni dah tertutup, okay, jadi benda tu terkumpul dan kita susceptible to infection lah. Bila infection berlakulah kita panggil presentation macam ni, common body areas, cheeks, forehead and neck, clear after 1-2 years of cessation of exposure. And then occupational skin infection juga boleh disebabkan bacteria disease, viral, fungal, parasite and arthropods. Ini daripada biological lah. So bakteria selalulah kita kena kalau bernanah, kawasan bernanah, dia disebabkan kita kata staph or streptococcus infection, mycobacteria infection, bakteria yang ada di sekeliling kita. Bila kita kurang menjaga kebersihan, benda tu expose dan susceptible lah kepada infection. Okay. And then kita ada Bacillus anthracis. Bacillus anthracis infect mostly from farm animals and usually spread to human through a break in the skin. Bila kita berluka, jadi bakteria tu ada route of exposure masuk ke dalam dan menyebabkan infection lah. Protection, first line of defense kita tu dah tak ada, skin. Okay. And then virus, herpes simplex, caused by herpes simplex virus. Okay, occupation at risk, dentist, dental assistant, clinician, nurse, okay, sex workers. Maknanya terdedah kepada pesakit lah selalunya bila dekat occupational health workers. Okay, dalam ni dia ada vesicle. Vesicle ni, dalam dia ni ada cecair. Okay, bila cecair ni pecah, benda tu lah yang menyebabkan dia merebak kepada tempat yang lain lah. Kalau orang lain ni terkena, akan ni lah.
ada virus ward, meat handlers, butchers, slaughterhouse workers, okay, caused by HPV. Fungal infection, selalu Candida dermatophytes, kita panggil apa yang dalam bahasa Melayu fungal ni, kulat, kulat, fungal infection, okay. Selalu kat kawasan berair, kalau lembap, okay. And then protozoa, ada helminths, cacing-cacing kecil, biasalah. Kawasan contohnya farmer ke, fisherman ke. And then scabies, common in crowded area, nursing home, hospital, asrama, especially in immunosuppressed person, orang yang tak ada immune dia kurang. Okay. And then last kali, skin kita boleh dapat cancer juga. Occupational skin cancer boleh disebabkan ultraviolet light, arsenic, ionizing radiation, trauma, atau polycyclic aromatic hydrocarbons. Okay, ni contoh-contoh dia lah dekat occupation yang macam mana expose kepada causative agent ni. Okay. So arsenic is in inorganic exposure is associated with skin and lung cancer. Okay, so dia ada arsenic keratosis, chronic arsenicalism, multiple yellow punctate keratosis on palms and soles. Okay, keratos ni maknanya dia banyak keratin lah. Keratin punya formation mengeras. Dan akhir sekali dia boleh menyebabkan squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. So skin cell carcinoma ni dia ada banyak jenis based on the kedudukan sel yang ada kat situ. Kalau squamous cell ada kat situ, kita panggil squamous cell carcinoma lah. Kalau basal cell carcinoma. Dan ciri-ciri dia pun kalau kita tengok under histologic punya picture pun berbeza. Okay. So kalau ni macam ni, contoh squamous cell carcinoma, bentuk dia macam ni, basal cell carcinoma. Melanoma ni asal daripada melanin lah, tak lalat. Tapi kalau dia develop cancer boleh jadi melanoma. Okay. Alright. Ni contoh daripada arsenic. Okay, contaminated water for 12 years. So cancer ni adalah satu yang kronik lah. Benda yang kita panggil expose dalam waktu yang masa yang lama. Okay, occupational, tadi kita dah belajar pasal respi, kita dah belajar pasal skin. Okay, ini occupational infectious disease. Okay, so penyakit berjangkit. Okay, biohazards can lead to infectious, allergic, toxic and carcinogenic. Okay, jadi biological agent kita ada virus, bacteria, fungi, plant substances, invertebrate animal, substance derived from vertebrate animal. Okay. Apa itu microorganism? Microorganism ni micro lah, kecil. Organism lah, benda hidup. So microbiological entity, cellular or non-cellular and capable of replication or transferring genetic material. Microbiotoxins, if the replicating cell is not present, kadang-kadang dia hantar toksin sama ada endo atau exotoxin. And plant substances, untuk allergen, substances derived from vertebrate animals. Okay. Definition is very close to the concept of occupational infection. Benda tu berlaku di tempat kerja lah, bila kita sebut occupation. Okay, route of exposure, infectious disease ni boleh daripada inhalation, ingestion, okay, sharp injuries. Bila ada sharp injuries, ada terbuka, salur darah pun terdedah, expose, yang menyebabkan benda tu masuk. By blood or other body fluid contact, contohnya ada blood transfusion ke atau pendarahan, okay. Body fluid contact ni sexual intercourse, by bites or stings or vectors lah. Kita panggil intermediate, ada benda yang membawa dia. Okay, so contoh-contoh infectious disease. Okay, dekat agriculture industry, ada tularemia, kita panggil rabbit fever, leptospirosis, kencing tikus, melioidosis. And then kita ada mycosis, epidemic nephritis, forestry, ada Lyme disease, leptospirosis, fisherman, skin infection, HIV AIDS. Fisherman ni boleh dapat HIV disebabkan dia duduk biasalah kalau orang-orang yang duduk pisah lama antara lelaki dan perempuan, dia terdedah kepada seks bebas dan sebagainya. Okay. Waste management, hepatitis A and C, intestinal parasites. Kenapa hepatitis A and C? Sebab dia merebak melalui air. Bila waste management, sampah-sampah tu dalam kawasan air, dia boleh merebak lah. Kadang-kadang hepatitis B, dia merebak melalui darah. Okay. Healthcare workers, Hep B and HIV, okay, melalui darah, bloodborne infectious disease.
whatever handled in the lab, the laboratory workers, teachers, daycare workers, viruses causing epidemics among children, and then personal care workers, okay, dermatophytic fungi. Alright. Okay, communicable disease, infectious disease yang communicable lah, dia boleh kita panggil berpindah pada satu host kepada host yang lain, transmitted from one person to another or transmitted from one species to another, spreads through contact with blood or other infectious bodily fluids, nasal or sputum discharge, objects that an infected person came into contact with, and then ada melalui vectors, nyamuk, lalat dan sebagainya. Okay, vector transmitted disease contohnya virus, mosquito, birds, scabies, mites. Kita ada airborne transmitted disease. Maksud airborne ni adalah dia boleh duduk dalam udara, berbanding droplet dia bukan boleh dalam udara, dia kena berpindah melalui cecair-cecair halus. Kalau airborne ni dia boleh duduk dekat, dia boleh survive ataupun dalam satu jangka masa dekat kawasan udara lah, avian influenza, bird flu. And then kita ada dermal contact such as community methicillin resistant Staph aureus, flesh eating bacteria. Okay, kita pergi ke very common respiratory disease yang boleh infect pada one person to another person. Kita panggil TB, tuberculosis. Okay, so TB ni macam mana dia transmit? Spreads from infected person to non-infected person to sputum droplets in the air. Okay, dan dia juga boleh hidup di udara dalam jangka waktu yang sama. Airborne disease juga. So orang yang sneezing, speaking and coughing, batuk atau bersin, contact must be for long hours of exposure to droplets. So symptoms dia ada chest pain, fever, coughing up blood, weakness sebab di effect respiratory punya pathway. Okay, apa beza latent dengan TB disease? Latent ni dia tak ada symptom, cannot spread to others. Kalau TB disease, symptomatic for TB, capable of spreading the disease. Latent ni dalam bentuk dormant, maknanya dia ada tapi dia tak aktif. Why is TB increasing? Okay, sebab banyak betul lah homelessness, intravenous drug use, overcrowding, okay, HIV infection. Bila HIV infection, intravenous tu dia menyebabkan HIV, selalunya HIV lah. And HIV ni dia panggil immunocompromised lah. Maknanya dia punya immune dia tu rendah. Jadi TB ni contohnya tadi latent ni, bila orang tu dia rendah immune dia boleh jadi aktif dan menyebabkan symptomatic lah. Okay, drug resistant strains of TB, drug yang ada pun TB ni dia boleh melawan balik. Macam kita sekarang ada COVID, dia macam variant maknanya dia dah resist kepada ubat ataupun resist kepada vaksin ke, itu untuk COVID lah. Untuk yang ni drug resistant strains of TB. Reduce TB control and treatment resources, immigration from high TB prevalence. Okay, where is TB found in the workplace? Dekat healthcare facilities sebab terdedah pada sakit TB lah. Rehab institution, okay, homeless shelters, long-term care facilities for the elderly, tempat-tempat yang confined lah, selalunya ramai orang, drug treatment centers and shelters for workers in estates. Okay, kalau kita perasan, kalau any respiratory disorder, usually dia punya environment, dia punya keadaan sekeliling tu sama. Confined space, droplets, benda-benda yang kita panggil boleh merebak melalui pada satu host kepada host yang lain. Okay, so kita nampak distribution of TB ni increase lah from year to year, daripada tahun ke tahun. Visible and useful TB abatement methods, protocol for the early identification of individuals with active tuberculosis. Okay, medical surveillance, sebab tu perlunya ada surveillance. Kadang-kadang symptoms tu tak ada tapi kita boleh detect awal-awal orang tu ada TB, ataupun peringkat awal kita dah boleh detect dan boleh buat treatment. Okay, case management of infected employees, worker training and education, and engineering controls. Contohnya tempat tu tak boleh confine, ataupun perlu ada pakai respirator, ataupun pakai mask ke, contohnya kalau macam healthcare workers, dekat kalau ada penyakit patient yang ada TB, dia akan duduk satu isolated ward yang berbeza, dan juga kita akan ambil extra care lah. Kalau mask tu contoh kena pakai mask, glove tu kena pakai lebih
Itu HIV. Untuk TB, mask lah dari segi protection daripada droplet inhalation. Okay. Alright, ini contoh apa yang dah pernah berlaku di Malaysia. Kita ada dikejutkan dengan Nipah virus infections mana dekat Negeri Sembilan pada tahun 1999 lah. Kecil lagi, awak tak ingat kan ya. Alright. Okay, musculoskeletal injuries and disorder. Okay. So, musculoskeletal ni dia efek dua benda lah, muscle dan juga skeletal. Maknanya otot dan tulang. Okay. Musculoskeletal injuries due to accident at workplace ataupun due to ergonomic problems. Okay, the word ergonomic comes from Greek words ergon meaning work and nomos meaning laws. In modern science, ergonomic is described as designing jobs, equipment and work tasks to fit human physical characteristic and energy limitation to limit fatigue, discomfort and injuries. Sekarang kita kena take note that it involves both physical and cognitive capabilities. Make the work fit the person, not the person fit the work. Maknanya kita nak sesuaikan kerja tu dengan orang. Maknanya sebelum kita buat satu mesin ke, buat sesuatu task ke, make sure benda tu tak menyebabkan ergonomic problem ataupun menyebabkan kesihatan dan keselamatan pekerjaan tu terganggu. Tetapi kita nak sesuaikan dengan capability pekerja tersebut. Okay. Contohnya risk factors apa yang menyumbang kepada ergonomic problem, contact stress dalam konteks masa yang lama, atau vibration, outward body posture, kedudukan posture tak betul. Contohnya kita tahu tak boleh lebih 30 darjah untuk kita punya neck dan juga belakang kita posture. Static pun duduk dalam masa yang lama pun boleh menyebabkan ergonomic problem juga. Okay. Jadi ini semua dia akan bawa impact, kita panggil work related musculoskeletal disorder, yang mana dia akan bawa has effect dekat muscle dan juga skeletal system kita. Ataupun dia boleh menyebabkan psychological disorder, stress and anxiety, aggravation of other chronic disease. And they have found recently that kalau kita kurang bergerak, semua stress, multifactorial which can lead to hypertension, obesity, non-communicable disease lah, benda-benda yang tidak berpindah daripada satu host kepada host yang lain. So work-related musculoskeletal disorder health problem occurs when overuse for a long period of time, menyebabkan fatigue and pain beyond the limit the strength of the musculoskeletal structure, boleh menyebabkan injury. So apa sign symptom yang kita nak tahu yang kita ada masalah MSD ni, work-related musculoskeletal disorder? Ada painful joint, wrist, shoulders, forearms, knees, and pain, tingling or numbness in hands or feet, fingers or toes turning white, shooting or stabbing pains in arm or legs. Kenapa kita ada rasa pain? Sebabnya banyak sebab lah. Sama ada benda tu, bila kita buat satu benda tu contact sebagai contohnya, contact dalam masa yang lama, menyebabkan inflammation, dan benda tu juga boleh menyebabkan compression of nerve. Kalau selalunya pain, stabbing pain in legs ni, kalau arms ni, kalau kat tangan ni selalunya disebabkan ulnar nerve lah, sebab dia paling luar, paling superficial dekat kulit kita. Kalau dekat kaki belakang kita ada sciatic nerve. Benda tu yang dia compress, dia akan menyebabkan sakit. Ataupun kadang-kadang herniation disc ke, disc slip, boleh menyebabkan benda tu kena sebab belakang kita ada urat tunjang, kita panggil spinal cord. Okay, banyak nerve-nerve yang lalu kat situ. Jadi bila kadang-kadang spinal disc boleh menyebabkan sakit yang amat lah, sebab benda tu effect nerve kat situ. Back or neck pain, okay, swelling of inflammation, stiffness, burning sensation, weakness or clumsiness in hands or dropping things. So kalau orang tu fatigue, kita rest, dia akan recover. Aching and pain, rest and medication. Okay, aching, pain and swelling, rest and medication. Selalu pain tu kita bagi medication lah, ataupun swelling. Sama ada kita bagi ubat tahan sakit, dan swelling ni kita bagi anti-inflammatory lah, dalam bentuk steroid ke dan sebagainya. And then musculoskeletal injury, kita bagi rest medication ataupun hospitalization. Okay, recover with or without disabilities. Kalau dah ada injury, kalau injury tu tak melibatkan kecacatan kekal, boleh baiklah. Kalau kecacatan kekal ada disability. Okay. So, okay, what related musculoskeletal disorder
akan melibatkan muscle, bones dengan tendon. Okay. Muscle ni otot lah, bone, tulang, tendon ni yang penghubung antara muscle dengan bone. Okay. Kalau kita tengok dekat belakang kita ni ada spinal cord yang dilindungi oleh kita panggil spine, vertebral spine. Jadi spinal cord bila berlakunya kadang-kadang ada inflammation, ada tisu sekeliling ni, bila ada inflammation dia boleh compress kita punya spinal cord, sebab itulah kadang-kadang kita rasa sakit. Ataupun muscle tu sendiri bila strain lama sangat pun akan menyebabkan sakit lah. Okay. Alright, MSD are injuries illness that affect ligaments, cartilage and nerves. Macam saya cakap tadi lah. Okay. Ligaments, cartilage, ligaments antara tulang dengan tulang. Okay, cartilage ni dia ujung tulang, pertembungan antara dua tulang, dia ada cartilage, tulang yang lembut supaya tak ada friction berlaku kat situ. Juga ada nerve keliling ni lah. Okay, jadi apa symptoms ni? Kita strain lah, disebabkan overstretching or overexertion of a muscle or tendon. Manakala sprain pula adalah ligament. Beza dia strain ni muscle, the effect atau kat tendon. Manakala sprain ni dekat ligament. Ligament ni antara tulang dengan tulang, penghubung dia. Tendinitis ni lah inflammation of tendon. Okay, and tenosynovitis dekat synovial fluid. Kalau kita perasan ada ruang, ruang ni dia ada cecair synovial fluid. Kalau ada inflammation, berlakunya radang inflammation dekat situ, kita panggil synovitis lah. Okay, ini adalah contoh-contoh work related musculoskeletal disorder yang mungkin dikomplain oleh pekerja-pekerja, workers, such as back pain, back injury, carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ni dekat kawasan tangan kita ni, dia ada situ, kita ada tunnel, ada kawasan macam terowong yang melalui, ada vessel, ada nerve yang lalu kat situ. Terowong tu dibuat oleh muscle kat situ. Jadi bila ada muscle kita panggil swelling, terowong tu jadi kecil disebabkan swelling, benda tu bengkak, jadi dia akan compress lah benda-benda dalam tu. Okay. White finger, Dirkevine syndrome, thoracic outlet injuries. Thoracic outlet ni dekat kawasan lubang lubang inilah ni kat leher kita ni, kan, thoracic outlet ni, thoracic cage, jadi ada outlet ni. So selalunya bila kita banyak gerak bahu, okey, masa-masa kat situ akan swelling, bekak. Jadi nerve vessel yang dekat situ pun konsep dia sama je macam carpal tunnel tapi tempat yang berbeza. Okay, and then tendinitis and tenosynovitis. Okay, back pain, most common health problem after headache. Okay, so kita ada either upper atau lower back pain lah. So upper back pain boleh sebabkan dekat neck ataupun dekat shoulder atau interscapular. Sini tulang kita nama scapula. Jadi interscapular, inter ni antara, jadi antara scapula. Okay, risk of upper back pain, contohnya hands above head, kita buat pekerjaan tu macam ni, ataupun elbows above shoulder, neck or back bends more than 30 degree. Okay, jadi bila buat benda-benda ni, strain kepada muscle tu terlebih lah. Jadi bila terlebih, tendon pada strain pada muscle tu menyebabkan lama-lama dia akan jadi swelling lah. Swelling, dan kita rasa sakit lah, pain. And kita ada lower back pain, contohnya heavy, frequent and outward lifting. So treatment for muscular pain, rest lah, maknanya continuation of using the muscle will cause exhaustion, soft tissue and muscle breakdown and increase discomfort, pain and weakness. Okay, ataupun kita letak gel, salicylic acid ataupun boran ataupun analgesic untuk buat tahan sakit. Voltaren, tablet, constant, kadang-kadang kita bagi juga paracetamol, one of the analgesic. Selain dia digunakan sebagai antipyretic. Okay, lower back spine injury, lifting heavy things in awkward posture, sudden click sound, okay, sudden pain at the back and inability to walk, numbness of the leg. So selalunya disebabkan types of this herniation lah. Bila kedudukan postur kita tak betul, bila mengangkat barang ke sebagainya, okay, this herniation ni macam saya cerita tadi, dia kat tulang belakang kita tu, antara vertebra tu kita ada disc, vertebral disc. Vertebral disc ni bila dia herniate, maknanya bila dia tergelincir ke,
dia akan menyebabkan kecederaan kepada nerve. Kita ada nerve yang dilindungi spinal cord. Pada spinal cord ni kita ada nerve-nerve yang spread, okay, dan yang keluar daripada spinal cord ni untuk supply kita punya body system kita. Jadi bila berlakunya macam ni, dia akan compress lah benda tu. Sebab tu kita akan rasa pain at the back and pain at numbness. Okay, kadang-kadang unable to stand and walk as well lah. Okay, that's all. Itu sahaja lecture hari ni. Jadi ada apa-apa soalan ke? Untuk summary, saya cerita sikit. Jadi hari ni kita belajar lebih kepada disease. Kemarin semalam kita belajar kepada hazard, risk dan sebagainya. Hari ni kita belajar kepada disease lah. Jadi disease ni kita ada respi, kita ada skin, kita ada infectious disease, penyakit yang berjangkit, dan kita ada work-related musculoskeletal disorder. Maknanya musculoskeletal disorder disebabkan pekerjaan. Jadi musculoskeletal disorder ni banyak sebab lah, boleh sebabkan ergonomik, posture kita tak betul ataupun vibration ke, okay, dan then skin pula kita ada contact irritant dermatitis. Okay, alright, jadi yang penting all of this disease kita panggil impairment ni, disturbance ni adalah occupation related, maknanya mesti based on disebabkan pekerjaan. Okay, jadi ada apa-apa soalan? Any question? Kenaan dengan tajuk hari ni? Faham ke? Ke tidur? Faham, doktor. Okay. Okey je. Alright. Okay, kalau okay. Okay, so jadi itu saja. Terima kasih. Jadi saya ni sekejap saya off record jap.